आम मध्य से बाक्य परिवेशन करेंगे और आम समस्ते सुस्थ रही बसवा। आज दिन की एक पवित्र दिन अटे आई दिन मानक आम साधारणतः सदा प्रभु को यीशु बाबा दुख समवेदना जन आम प्रार्थना कर उपासना कर समय प्रभु दर्शन मन भी शिखावे बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। सर्वप्रथमे आमर सदा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देव देव मंडली को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार। आज आमने गोटे महान दिवस रे उपस्थित होइछु। आज यही दिन को सारा पृथ्वी गुड फ्राइडे बा पुण्य शुक्रवार बा शुभ शुक्रवार भाव में आज दिन को स्मरण करें। मु सर्वप्रथम मंडली सम्मुख में क्षमा प्रार्थना करी जेहेतु मो वाक्य विशेषकर किसी प्रिपेयर हो पारि ना। काली झील को विशाखापट्टनम नेबार था नेटवर्क आसला बेले बहुत लेट है आ मु वाक्य बेसी किसी प्रिपेयर हो पारि ना। तेणुक प्रभु सम्मुख में मंडली सम्मुख में मु क्षमा प्रार्थना करे। आज दिन पाई आमर कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट मंडलीर उपासना सहचर अनुसार जो वाक्य थिला मु अवश्य से वाक्य को आज नहीं ना मु जिसाय भविष्य वक्ता वाक्य नहीं जहाँ आम अल्प समय तले पठन कलु। जिसाय भविष्य वक्ता अध्याय 53 2 शेष पद पर्यंत आमने किसी समय ध्यान करवा। सदा प्रभु परमेश्वर तांकर आत्मा दे आम को व्यवहार करंतु जेपरी ये वाक्य को आम बुझीपार अवश्य मैंने अनेक थर शुणीचु अनेक बड़ बड़ वक्ता मान वाक्य को आम शुणीचु आम निजे पढ़ीचु भी ध्यान करूँ किंतु आज प्रभु आम को वाक्य दे आम को स्पर्श करंतु आंकर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टर से जातना को अनुभव करने निमंते आम को साहाय्य करंतु। वाक्य भीतर को जीवा पूर्व मु अल्प समय प्रार्थना करी तापर आम वाक्य भीतर को जीवा। महामहिम स्वर्गस्थ पिता तुमर अत्यंत पवित्र महत नाम को धन्यवाद देवछु। तुम्हें समस्त गौरव महिमा प्रशंसा पाइबारे एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर प्रभु तुम आम को एड़े प्रेम कल जे आपण अद्वित पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आमर पापार्थक बलि रूपे तुम्हें उत्सर्ग कल। तुमर से महत् प्रेम लगे आम तुमको धन्यवाद देवछु। एवं यही दिन मानक प्रभु तुम्हें आम को जीवित मान मध्य बंचाई रखी आज दिन रे पुण्य शुक्रवार बा गुड फ्राइडे दिन रे बापा तुमर से ही पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टर बलिदान को स्मरण करने मंडली को एकत्रित कर तेणुक धन्यवाद देवछु। प्रिय प्रभु एत बेले मु विशेष कर तुम ठारे क्षमा प्रार्थना करे राजा जो भाव में मु वाक्य प्रस्तुत होगा कथा हो पारि ना। प्रभु तुमर से पवित्र आत्मा दे आम को प्रत्येक को व्यवहार कर विशेष करी मु धूली अयोग्य मनीष मोर कौन से ज्ञान बुद्धि ना तुमर वाक्य भांगा निमंते बाबा तुमर से पवित्र आत्मा को प्रेरण कर पवित्र आत्मा शक्ति रे मते साहाय्य कर पुणी मोर मुखरे तुमर वाक्य दे तुम्हें कथा कह एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येक आत्मा को प्रभु तुम्हें अधिकार कर आम को तुमर बसीभूत रख तुमर नियंत्रण भितर रख जेते समय प्रभु आम एठारे बसबू तुमर सेवा उपासना करूँ तुमर वाक्य शुणु बाबा तुमर उपस्थित रही आम जेपरी शुणी पारू से निमंते आम को दया कर आशीर्वाद कर। यही समय को प्रभु तुमर पवित्र चरण तले समर्पण करुछु आम निज निज को तुम ठारे समर्पण करुछु
आमर कलंकित कलुषित जीवन को तुम ठारे समर्पण करुछु। आमर पाप अपराध को तुम चरण तले समर्पण करुछु। प्रिय प्रभु तुम्हें आम प्रति दया कर, तुम्हें आम प्रति दया कर। आम प्रत्येक अपराध लगी प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो रक्त प्रभु ढाली दिगला से रक्त आम परिष्कार कर। पुणी तुमर से महान प्रेम को एवं तुमर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट से बलिदान को प्रभु स्मरण करी अनुतप्त हृदय तुम निकट को फेरी आसवाई आम प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर। तुम्हें समस्त गौरव महिमा व कर्तापण पाओ जीशु का नाम रे मागुछु। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आमाने जिसाय भविष्य वक्तांकर पाठरू अध्याय 53 2 ରୁ 12 पदर शेष पर्यंत आम पठन करवा। तापर आमे वाक्य भीतर को जीवा जदि कहीं पाई मोर साहाय्य निमंते आमर समस्त साहाय्य निमंते दया करके पठन करंतु 53 2 ରୁ 12 पद पर्यंत। कारण से ताहांको दृष्टि चारातुल्य और शुष्क भूमि उत्पन्न मूल तुल्य बढ़िले। ताहांको रूप की सफा नहीं पुणी ताहांको देखिले आम्भे माने जे श्रद्धा करिबा ताहांको एपरि सौंदर्य नहीं। से अज्ञात और मनुष्यर त्यक्त दुखी लोक और शोक परिचित पुणी मनुष्य माने जहाँ ठारू मुख आच्छादन करती एपरि लोक तुल्य से अज्ञात हुए। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ କରିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିବୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଃସବଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ବିଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଲୋମ ଛେଦକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିରୋଗ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏହା ତାହାଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିବେଚନା କଲା। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନ କଲେ ହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ ନ ଥିଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟଗଣର ସହିତ ତାହାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ ସେ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା ଓ ସେ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୁଟ ବିଭାଗ କରିଦେବେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଭାର ବଢ଼ିଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। गुड फ्राइडे बा पुण्य शुक्रवार बा शुभ शुक्रवार यही दिन में आम ख्रीस्टियान लोक मैंने साधारणतः दुईटी विषय को आम स्मरण कर। प्रथम विषयटा है सदाप्रभुंकर सर्वश्रेष्ठ प्रेम
आमानक प्रति प्रकाश करा जायतिला एही दिनरे सदाप्रभु परमेश्वर से मनुष्य को सर्वपेक्षा प्रेम कले आउ एही दिन जीशुख्रीष्ट मृत्यु दिन सदाप्रभु परमेश्वर तांकर सर्वश्रेष्ठ प्रेम जगत प्रति से प्रकाश करथिले। पुणी द्वितीय विषय जहाँ माने स्मरण करिथाउ आज दिन आज को 2022 वर्ष तले प्रभु जीशुख्रीष्ट आमानकर पाप सकाशे से पापार्थक बलि रूपे उत्सर्गीकृत होते आउ आज दिन आम कौन कर जीशुख्रीष्टर से दुख भोग जातना एवं मृत्यु भोग को आम स्मरण कर दुईटी विषय को आज दिन आम साधारणतः स्मरण करी आमाने प्रभुंकर निकटवर्ती होगा चेष्टा करिथाउ। सदाप्रभु परमेश्वर जगत को से सृष्टि कले जगतर समस्त विषय को से सृष्टि कले पुणी शेष से मनुष्य को सृष्टि कले से जते जगत को सृष्टि कले से देखिले समस्त विषय उत्तम पुणी से मनुष्य को ए जगत रे सृष्टि कले बाक्य आम पढ़ी शुणुचु जे मनुष्य को से अपना प्रतिमूर्ति रे से निर्माण कले तांको तुल्य मान से निर्माण कले बोली ए हेतु सदाप्रभु परमेश्वर मनुष्य को सर्वपेक्षा प्रेम कले। धर्मशास्त्र रे सदाप्रभुंकर प्रेम आदि पुस्तक आरंभ जीशुख्रीष्टर मृत्यु पर्यंत जदि आम पढ़ा आम सदाप्रभुंकर प्रेम से असीम प्रेम विषय आम बुझीपर। सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को प्रेम कले से इसहाक को प्रेम कले से जाकुब को प्रेम कले से इस्राएल गोष्ठी को प्रेम कले से आम को प्रेम कले से समग्र मनुष्य जाति को प्रेम कले कारण से मनुष्य को गीतरचक दाऊद कहते जे मनुष्य को से दूतगण मानक ठारू अल्प किछि से न्यून कर सृष्टि कले बोली हेतु से मनुष्य को सर्वपेक्षा से प्रेम कले किंतु आम माने मनुष्य रक्त मांसरे गढ़ाई मनुष्य आम बारंबार से सदाप्रभुंकर प्रेम को आम बुझीपारू ना बारंबार आम तांकर प्रेम को परित्याग करूँ आउ जो सदाप्रभु आम एते प्रेम कले से सदाप्रभु को छाड़ी आम अन्य देवादेवी मानकर उपासक हेलु सदाप्रभु विरुद्ध रे कार्य कलु तांकर योजना विरुद्ध रे तांकर संकल्प विरुद्ध रे आमाने कार्य करी तांको ठारू आमे दूरीकृत हेलु किंतु सदाप्रभुंकर प्रेम आमानक प्रति केबे उणा पड़िला नाही से आमानकु निरंतर सृष्टिर आरंभ जो प्रकार से प्रेम करथिले सेही प्रकार से आमानकु प्रेम कले आमानकु फेरी पाइबा पाए से सब प्रकार चेष्टा मध्य करिसंती ताहा माने वाक्य रे पढ़ी शुणी पारुछु आमाने जते बेले निज निजर पाप रे पतित हेलु ईश्वर को आमाने जते परित्याग कलु आमान को फेरी पाइबा पाए बा आमाने फेरी से ही सदाप्रभु को निकट को जीवाको हेले आमान को कौन करने को पड़ूला ना पापार्थक बलि उत्सर्ग करने को पड़ूला पुरातन काल रे इस्राएल लोक माने पापर मोचन निमंते पापर क्षमा निमंते पापार्थक बलि उत्सर्ग करुथिले आ ए पापार्थक बलि निमंते गोटे निकुंत मेष छुआ गोटे निरीह निकुंत मेष छुआ को बलि रूपे उत्सर्ग करुथिले आ तांकर रक्त रे इस्राएल लोक माने विश्वास करुथिले जे सेमानकर पाप मोचन करा हेउछि बा से मेष छुआर रक्त रे आमानकर पाप क्षमा करा जाउछि बोली
ଏଠୁ ଜହନ ଯୁବକ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିକୁନ୍ତ ମେଷର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ମେଷ ପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ବା ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ, ଅପରାଧ ହେତୁ, ଅଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ, ଜଗତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ଆମମାନେ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେହି ଦଣ୍ଡ ବା ସେହି ଶାସ୍ତି ସେହି ମେଷ ଶାବକ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସେହି ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ, ସେ ସେହି ଯାତନା ଭୋଗ କଲେ, ସେ ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ଆମେ ଆଜି ପଠନ କଲୁ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପାଠରୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତଥାପି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଲାଗି, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକତା ଲାଗି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପମୟ ଜୀବନ ଲାଗି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ସେ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର ବା ଆପଣାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତିକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମାନ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପରାଧ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଆମମାନେ ଅପରାଧ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲଜ୍ଜାର ପାତ୍ର ହେଲେ, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଆମେମାନେ ଅପରାଧ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପାପ ଲାଗି, ଅପରାଧ ଲାଗି ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, କଷା ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ଆମମାନେ ପାପ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ଆମମାନେ ପାପ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସକଳ, ଅବଶ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମମାନେ ପାପ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପର ଭାର କୃଷ କାଠ ସେ ବୋହିଲେ। ଆମେମାନେ ପାପ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା, କେବଳ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଆ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବାନ୍ତ କରିକି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଲେ। ଆମେମାନେ ପାପ କଲୁ କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଟଙ୍ଗାଗଲେ। ଆମେମାନେ ପାପ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବା କଥା,
ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶୁଚି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ହେତୁ ସେଇ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଶାବକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମେଷ ଶାବକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତପାତ କଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ମେଷର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେଇ ମେଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ପରି, ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ପରି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ନୀରବରେ ନମ୍ରତାରେ ସେ ମୁଖ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ। ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋର ବାପା ମା କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ମୋ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ମୋର ମା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଲେ ଏକା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି, କାରଣ ମୋର ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆଉ ବାପା ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ମୋର ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ଆଉ ମା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ, କାନ୍ଦୁଲ ଯେତେବେଳେ ପାଚିବ ଶୁଖିବ, ସେତେବେଳେ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଖାଇବେ, କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛେଳିକୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରାୟ ପୁରା ମନେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ସେ ଛେଳିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଛେଳିକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଲଗେଇ, ତାକୁ ବାଜା ଆଉ ନାଚରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ଧୂପ ଜଳେଇକି ତାକୁ ପ୍ରସେସନରେ ଗାଁର ସାରା ବୁଲେଇକି ପ୍ରସେସନ କରିକି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗଛ ନିକଟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଧ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ହାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାର ରକ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ହୁଏତ ସେଦିନ ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ହୁଏତ ସେ କାଲବାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ। ନୀରବ, ମୁଖ ନ ଫିଟେଇ, ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନ କରି ସେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୃଷ କାଠ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କୃଷ କାଠ ବୋହିକି ସେ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼ ବା ସେ କାଲବାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏଇ ଛେଳି ଛୁଆଠାରୁ କୌଣସି କମ୍ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତନା ସହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ଅପମାନ ଯାତନା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହି ସେ କାଲବାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲିକି। ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବା ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବା ଛଳନା କି ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଯାତନା ସେଦିନ ସହିଥିଲେ।
ଏବଂ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଚିହ୍ନ ସାଜିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କୃଷ କାଠକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ କୃଷ କାଠ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଚିହ୍ନ। ଏଇ କୃଷ, ଏଇ କ୍ରସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଚିହ୍ନ ସାଜିଲେ। କାରଣ ରୋମିଓ 5:12 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଆଦାମକୁ ଦେଇ ଏ ଜଗତକୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ରୋମିଓ 5:12 ରୋମିଓ 5:12-15 ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଆମେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଦାମଙ୍କୁ ଦେଇ ଜଗତକୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ପାପ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦାମ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପାପ କ୍ଷମା ଆସିଲା ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ବା ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ମାନେ ତାହା ରୋମିଓ 5:12-15 ଆମେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣିପାରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଜଗତରେ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଦାମଙ୍କୁ ଦେଇ ଏ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ଆସିଲା। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ଥିଲୁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଜଗତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସଦୃଶ ପାପ କରି ନଥିଲେ, ଆଦାମଙ୍କ ଠାରୁ ମଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା, ଆଦାମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଦାନ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ହେଲା। ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା এই ଜଗତକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଲା ବା ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 3:18 ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ କ'ଣ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:18 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ କ୍ରୁଶରେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 2:24 ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କ୍ରୁଶରେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆପଣ ପାପ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବଳିଦାନ ଲାଗି ଆଜି ଆମମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ପାପରେ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମମାନେ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ନା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ହେଲେ ଏଇ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି କହୁଛୁ? କେମିତି ଏଇ ଫ୍ରାଇଡେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ହେଇପାରିବ? এই শুক্রবার গোটে শুভ শুক্রবার হইপারে? কেমিতি এই শুক্রবার গোটে পুণ্য শুক্রবার বলে আমি পালন করুছু বা স্মরণ করুছু? কারণ এই দিন আমার প্রভু যীশু খ্রিস্ট অতি ভয়ঙ্কর যাতনা দুঃখ ভোগ সহিকি সে মৃত্যুবরণ করে। আমি সাধারণত মৃত্যু দিনকু কেবে আমি শুভ বলে কইপারিবু না। আমি কেবে কহুনু। আমি সাধারণত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস বা শোক দিবস বা শ্রাদ্ধ দিবস বলিকি কইথাও, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର মৃত্যু দিনକୁ ମାନେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବା ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଥାଉ? ହୁଏତ ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ହୁଏତ ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ସେମାନେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ହତ୍ୟା କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଏଇ ଫ୍ରାଇଡେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଅଟେ ବା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କେମିତି ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଫ୍ରାଇଡେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ? ଯେହେତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ କହନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଲେ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପରାଜୟ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଫ୍ରାଇଡେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶରୀରରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିଛୁ ଅନେକ ଥର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ଜଗତକୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଅଛି। ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାଙ୍କେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଆମମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ଏହି ଫ୍ରାଇଡେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଅଟେ। ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ, ତଥାପି ମୁଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ,
ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛୁ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 2 Corinthians ଅଧ୍ୟାୟ 5:21। 2 Corinthians ଅଧ୍ୟାୟ 5:21ରେ ଆପଣ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା ସେ ପାପୀ କରି ସେ ସେଇ ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସେ ଗୋଲଗୋଥା ପାହାଡ଼କୁ ନିଆଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ବଧ କରାଗଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ତାଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ ବା ଶାସ୍ତି ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନିଆଗଲା। ଆମଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବା କଥା, ସେହି ଦଣ୍ଡ ବିଧି ବିଧାନ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ତାହା ଯଦି ଦେଖିବା କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 2:14 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମଙ୍କର ପାପର ଶାସ୍ତି ବା ଦଣ୍ଡ ବିଧି ବିଧାନ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ନିଜେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ସେହି ବିଧି ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ସେଇ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ସେ ଟଙ୍ଗାଇ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବା ଆମକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେଇ ବିଧି ବିଧାନ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡକୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଆମଙ୍କ ପଥରୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ବା ଶାସ୍ତିକୁ ସେ ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସେଇ ଆଦି ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ବା ଶାସ୍ତିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୟତାନର ବା ଅନ୍ଧକାରର ଆଧିପତ୍ୟରୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ତାହା କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 15ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଶୈତାନର ଆଧିପତ୍ୟରୁ ପାପର ଆଧିପତ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଅଛୁ ନା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ ପୁଣି ଶୈତାନରୁ ବା ଅନ୍ଧକାରର ଆଧିପତ୍ୟରୁ କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଅଛୁ ନା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମାନେ ପାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ତାମାନେ ଦେଖିପାରିବା ରୋମିଓ 6:6 ଯେ ଆଦାମଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ପାପ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ସେଇ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ସେ ହତ ହୋଇକି ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଲେ ବା ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ଗୋଟେ ବେଶ ତୁଲ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାପାତ୍ମକ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ।
पुणी पंचम आशीर्वाद मोर प्रिय माने जमाने व्यवस्थार अभिशाप आमाने उद्धार प्राप्त होइछु से प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु द्वारा आमाने व्यवस्थार अभिशाप आमाने रक्षा प्राप्त होइछु। आमाने पढ़िबा गालाते मंडली निकट को प्रेरित पावलक पत्र 3:13-14। अब्राहमको आशीर्वाद जेपरि अणजीवी मानक परिवर्ते आम्भे जेपरि विश्वास हेतु प्रतिज्ञात आत्मा प्राप्त हेउ एथिपाई ख्रीष्ट आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते अभिशप्त होई मशाक व्यवस्थार अभिशाप आम्भମାନଙ୍କୁ मूल्य देई मुक्त करे कारण लेखा अछि जे केही पुण्ୟରେ टंगा जाए से अभिशप्त। हालेलुया हालेलुया। आमाने पढ़ी के सुनी पारुछु जीशु ख्रीष्ट हेतु अब्राहम कर आशीर्वाद जेपरि विजाति मानक प्रति वर्ते पुणी आमे माने जेपरि विश्वास हेतु प्रतिज्ञात आत्मा प्राप्त हेउ एथिपाई ख्रीष्ट आमानक निमंते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशाप आम मानकु मूल्य देई मुक्त कले कारण लेखा अछि जे केही खुंटीरे टंगा जाए से अभिशप्त। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमर पाप हेतु जो अभिशाप आसीथिला से अभिशाप को से कौन कले ना मृत्यु बरण करिकी से अभिशाप को मुक्त कले बा उद्धार कले व्यवस्थार अभिशाप से को उद्धार कले कारण मृत्यु डेथ सेंटेंस मृत्यु सजा जाको दिया जाए ताको आमे कौन कहता से अभिशाप ग्रस्त बोली कहता आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट से डेथ सेंटेंस पाइले आमानक पाई आमानकर पाप पाई आउ से मृत्यु बरण करिकी आमानकु से व्यवस्थार अभिशाप आमानकु से रक्षा कले। पुणी षष्ठ आशीर्वाद मोर प्रिय माने जा माने देखि पारुछु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा जे ताहांकर मृत्यु द्वारा परमेश्वरंकर उपस्थिति को जीवा पाए आमाने पथ पाइछु परमेश्वर को निकटवर्ती हेबा पाए आमाने गोटे रास्ता पाइलु प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे मृत्यु वरण करी से दिन से रास्ता मान को देले ता माने देखि पारिबा एवरी 10:9 रे एवरी 9:10 रे लिखा अछि जे विच्छेद वस्त्र जहाँ से दिन जेरुसालेम मंदिर रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु वरण कला परे से विच्छेद वस्त्र फाटी जाइथिला बा चिरी जाइथिला जेतरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से उच्च स्वर रे चित्कार करी मृत्यु वरण कले सेतबेले मंदिर जेरुसालेम मंदिर जो वस्त्र था विच्छेद वस्त्र थिला ताहा कोन हला ना फाटी गला ताहार सिंबल बा ताहार अर्थ हला जे परमेश्वर को निकट को जीवा पाए हमर जो प्रतिबंधक थिला पहुंचीबा पाए आमे शापग्रस्त है कि पाप हेतु आमे जे प्रभु सदा प्रभु को निकट को पहुंची पारु नथिलु तांकर सम्मुखवर्ती हे पारु नथिलु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु द्वारा से दिन जेतेबेले से परदा फाटिला उठिला से दिन आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सम्मुखवर्ती हेबार से कथा माने प्राप्त कलु से दिन आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टकर निकटवर्ती हेबु एहेतु आमानकु कोनोसी मध्यस्थ आवश्यक नाही मोर प्रिय माने आमाने कौन करिपारना डायरेक्टली सीधा सड़क भाव रे आमर सदाप्रभु परमेश्वर ठारे आमाने प्रार्थना करि परिबा आमाने तांको ठारे आमर दुख जड़े परिबा आमाने प्रार्थना करी तांकर निकटवर्ती तांकर सम्मुखवर्ती हेई परिबा आमे सेही दिन एही आशीर्वाद आमाने प्राप्त होइछु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे मृत्यु वरण करी आमानकु तांकर पिता बामानकर समस्त पिता परमेश्वर सम्मुखवर्ती हेबा पाई से रास्ता से आमानकु से दिन देइछन्ति। हालेलुया हालेलुया। पुणी सप्तम आशीर्वाद मोर प्रिय माने मु भावुची ताहा अछि गोटे श्रेष्ठ आशीर्वाद जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से दिन निजे मृत्यु वरण करी से आमानकु पुत्रतर अधिकारी हेबाकु देले। हालेलुया हालेलुया। से होउछन्ति सदा प्रभु परमेश्वरंकर अद्वितीय पुत्र
एकमात्र पुत्र से दिन से मृत्युवरण करी आमांकर पाप सकाशे मृत्युवरण करी आमांकु पुत्रतर अधिकारी हेबार से आशीर्वाद से दिन आमांकु देले तामाने गलात्य मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर अध्याय 4:5-7 रे आमाने पढ़िले जानि परिबा से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर मृत्यु रे आमांकु कोन कले ना पुत्रतर अधिकारी हेबाकु दैछन आमाने पठन करिबा गलात्य अध्याय 4:5-7 ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପୁଣି ଯଦି ପୁତ୍ର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय माने आमे आ दास नहु आमाने कोन ना माने पुत्र सेही सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କର पुत्र माने सेही सदाप्रभुଙ୍କର संतान संतति माने कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर जीवन को उत्सर्ग करी तांकर रक्त पात करी से आमानकु सेही पुत्रतर अधिकारी हेबार सुजोग आमानकु देई अछंती। एही परि आमाने अनेक आशीर्वाद ए गुड फ्राइडे दिन आमाने प्राप्त होइछु। जदि आमाने एते सब आशीर्वाद पाइछु ताहेले एही गुड फ्राइडे वास्तव रे आमानकु पाइ गुड फ्राइडे या गोटे संतापर दिन नुहे या गोटे कोन शोकर दिन नुहे या गोटे श्रद्धांजलि दिन नुहे बा श्राद्ध दिवस नुहे या आमानकु पाइ गोटे आशीर्वाद दिवस। अवश्य जीशु ख्रीष्ट आमानकु पाइ समस्त यातना सहिले मृत्युवरण कले किंतु से आत्मा रे आज पर्यंत से जीवित अछंती। हालेलुया हालेलुया से आत्मा रे जीवित अछंती। तेनु करी आमाने कोन करिवार अछि ना आमाने एहाकु पुण्य शुक्रवार भाव आमाने पालिबार अछि बा स्मरण करिबार अछि। आमे जेतेबेले एते आशीर्वाद पाइछु ताहेले काहेकि एहा मानक पाइ शोकर दिवस हेई पारे। से माने हुए तो से जिहुदी माने फारूसी मानक पाइ से धर्मजाजक मानक पाइ जीशु ख्रीष्ट को मारिले बोली से मानक पाइ गुड फ्राइडे हेई पारे किंतु जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमानक पाइ एहा गोटे गुड फ्राइडे। जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमाने आशीर्वाद पाइलु। जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमाने परित्राण पाइलु। जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमे दासत्व पापर दासत्व मुक्ति लाभ कलु। जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमे पुत्रतर अधिकारी हेलु। जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमे तांकर निकटवर्ती हेई पारिलु। जीशु ख्रीष्ट मरिले बोली आमाने धार्मिकता तांकर धार्मिकता स्वरूप हेलु। तेनु करी आमानक पाइ ए गुड फ्राइडे वास्तव रे गुड फ्राइडे होते बा शुभ शुक्रवार होते। मोर प्रिय माने हुए तो आज अनेक लोक ए गुड फ्राइडे को अनेक प्रकार मीनिंग नहीं अनेक प्रकार भाव से माने स्मरण करि पारंती। से माने सेही सत्य परमेश्वर को जानतु कि न जानतु किंतु जेतले सेही मेष शावकंकर द्वितीय आगमन हब गोटे मेष पालक तुल्य गोटे विचारकर्ता तुल्य सेते बेले समस्त गोष्ठी समस्त वर्ग समस्त भाषावादी को से दिन से विचार करिवे। आ से दिन आमाक मध्य कौन सी पातर अंतर नथिबो कौन सी जाति धर्म वर्ण लोक को से छाड़ी खाली ख्रीष्टान मान को से विचार करिवे ना प्रत्येक को से विचार करिवे कारण आकाश तले पृथ्वी मध्य जहाँ सब अच्छी तांकर अधिकार वाक्य लेखा अच्छी जे तांको आकाश तले पृथ्वी मध्य समस्त कर्तृत्व भार तांको दिया जाय अछि। आ से दिन से समस्त आकाश तले पृथ्वी मध्य प्रत्येक को से विचार करिवे। आ जो माने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करि नाहंती से माने से परित्राण रु वंचित हेबे। जो माने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु रे विश्वास करी पाप रे मृत्युवरण करि नाहंती से माने से दिन से परित्राण रु वंचित हेबे। आ जो माने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करती तांकर दुख भोग को मृत्यु को विश्वास करती तांकर पुनरुत्थान को विश्वास करती से दिन से माने जीवन प्राप्त हेबे। आ ए गुड फ्राइडे दिन
आज जितेबाला आम से सदाप्रभु परमेश्वर से असीम प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम यही दिन प्रकाश कर स्मरण करूँ आ प्रभु जीशु ख्रीष्टर दुख भोग जातना मृत्यु भोग को स्मरण करी अपना अपना पाप लगे आम प्रायश्चित करूँ अपना अपना पाप लगी अनुताप करूँ अपना अपना पाप लगी निजर निजको समीक्षा करूँ निजको विदीर्ण करूँ एवं अनुतप्त हृदय से मेष शावकों निकट को फेरी जाऊँ कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम फेरवा बाट को आज पर्यंत से अपेक्षार चाहिए अच्छा मोर प्रिय माने आमने अपना अपना पाप को परित्याग करी अधर्म को परित्याग करी प्रायश्चित मनरे अनुतप्त हृदय निकट को फेरी जा जद्वारा यही गुड फ्राइडे वास्तव में आम गोटे गुड फ्राइडे हम ये शुक्रवार गोटे शुभ शुक्रवार हम यही शुक्रवार गोटे आम पुण्य शुक्रवार हम जदि आम अपना अपना अधार्मिकतार न फेरु पापरू मंदतार न फेरु ताहले आम यह गोटे सकर दिवस होगाक जाऊँगी मोर प्रिय मंडली मुझे पुणी निज पाई प्रार्थना करे जे मैंने अपना अपना पापरू मंदतारू अपना अपना अधार्मिकतारू आमने फेरु आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे अपेक्षार अच्छा कारण से कहती जदि तुम पाप सिंधुर वर्ण तुल्य तथापि आम ता क्षमा करी कौन करवा ना बरफ तुल्य कौन करवा शुक्र करवा बोली मोर प्रिय माने आमार पाप जिते अधिक होता ना कहीं से आम पाप क्षमा करने प्रस्तुत अच्छा किंतु आमने कौन करार अच्छी ना अनुतप्त हृदय प्रायश्चित मनरे आमने अपना अपना मंदतारू अपना अपना पापरू अपना अपना दोष दुर्बलतार फेरी से जीशु ख्रीष्ट निकट को जाऊ जद्वारा तांकर रक्त आमने परिष्कृत हो पुणी आमने परित्राण लाभ करूँ जद्वारा यही दिन आम मोर प्रिय माने गोटे पुण्य शुक्रवार बा शुभ शुक्रवार वास्तव में हो प्रभु पतित ये अल्प वाक्य आमको आशीर्वाद करूँ पुणी समस्त गौरव पातु आमेन।